اسی بنیاد پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. کچھ سیاسی باتیں نہیں ہو سکی ہیں، آپس کی گفتگو تھی، کچھ قہوہ پیا، کچھ حلوہ کھایا، زیادہ نہیں. یہ تو کوئی بات نہیں مولانا صاحب، دو سیاسی باتیں تو ہیں ہی اس وقت آپ دونوں کے درمیان، تو کیسے نہیں ہو سکتی؟ جو کمٹمنٹ جو صاحب نے کی تھی وہ تو آپ کے ساتھ معاملات تھے، تو کوئی یاد دہانی مطلب میرا خیال کوئی میں حضرت صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے اس کی طبیعت کو بوجھ جائے. اوکے. اور اس لحاظ سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی. مولانا حکومت حلوہ کتنا کھا رہی ہے اور اپوزیشن ممکنہ طور پہ کتنا حلوہ کھا سکتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن 20 تاریخ کو بیٹھ رہی ہے تو انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ کس قدر حلوہ کھانے کے موڈ میں ہیں، ورنہ پھر تو سارا کا سارا حلوہ جو ہے وہ قرآن کی رہ جائے گا. لاہور واقعے پر جو سرعام پھانسی کا مطالبہ ہوتا ہے اس پر آپ کو اور آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے اس ملک میں کون سی چیز محفوظ ہے؟ اگر ایک خاتون کی عزت و ناموس، اس کی جان محفوظ نہیں ہے اور اس قسم کے عناصر جو سر راہ ایک خاتون کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر کیا توقع رکھی جا سکتی؟ بے روزگاری تو پہلے سے ہی، مہنگائی بھی عروج پر، روپے کی قدر بھی زمین بوس، معیشت بھی زیرو سے نیچے چلی گئی. اور اب اس ملک میں ایک عام خاتون کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. شرم آتی ہے آدمی کو کہ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر بھی ہماری زبان پر لفظ آتا ہے ریاست مدینہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک. اب ظاہر ہے کہ ایسے واقعات کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس کورٹس ہیں. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کو سنجیدگی سے لیں اور پھر قرار واقعی ایسے عناصر کو سخت سزا دی جائے اس طرح کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. تو ایسے واقعات پر انسان سوائے اس کا کیا کر سکتا ہے کہ ریاست بے بس ہے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کے لیے ایسی تعویلات، ایسے بہانے تلاش رہے ہیں کہ جو مزید زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کو مترادف بن جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں جب تک یہ عناصر حکمران ہیں، جب تک یہ سلیکٹڈ لوگ، نامزد لوگ، عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ملک پر جب تک حکمران ہیں، نہ کوئی انسان، نہ اس کی عزت، نہ اس کا گھر محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ پاکستان کی اکانومی محفوظ ہے، اس کی معیشت محفوظ ہے، نہ اس ملک کے نوجوان کا کوئی مستقبل ہے. تو تمام انسانی حقوق اس وقت خطرے میں ہیں. عجیب تصور تو یہ ہے کہ آج سر بازار عقیدہ ختم نبوت کا انکار، ناموسی رسالت پر حملے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کیا زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ بس مذہبی ایشو ہے. کوئی مذہبی ایشو کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے. ناموسی رسالت اور پاکستان کا آئین اس کی زبان ہے. ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارا آئین بول رہا ہے.
सहाबा किराम और अहले बैत अतहार के नामूस पर हमारा आईन और कानून बोल रहा है, तो क्या ये कानून हाथ में लेने वाली बात नहीं? और जो कोई शख्स कानून हाथ में लेता है तो फिर मुझे आगे बढ़कर उस पर हाथ डालना है या रियासत को? सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त फिरकावारियत की एक आग भड़क रही है, मैं बड़े धड़ल्ले से कहना चाहता हूँ कि रियासत की खामोशी इस फितने के पीछे अपने खुफिया किरदार की निशानदेही करती है। क्यों उनको एहसास नहीं है इस बात? क्यों मुल्क में ऐसा हो रहा है? रद्द अमल कोई दिखाए तो हम मीडिया पे उसको ज़ेर बहस लाते हैं। इसने कानून हाथ में ले लिया है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस अमल की बुनियाद पर ये रद्द अमल सामने आया है वो अमल खुद कानून को हाथ में लेना है, और उस कानून को हाथ में लेने के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ ये रियासत के आना है। मौलाना, रियासत के कौन से अनासर समझते हैं आप इसके पीछे? मतलब रियासत एक मजमूए का नाम होता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, थानेदार से लेकर जनरल तक तमाम लोग तनख्वाह लेते हैं इसी चीज। मुल्क को बाहर से खतरा है, सरहदात गैर महफूज हो गए तो उसके लिए हमारी फौज है। दाखिली तौर पर हमारे मुश्किलात हैं, जराइम पेशा अनासर हैं, उसके लिए हमारी वजारत दाखिला है, उसके साथ जो है हमारे इदारे हैं, उसके साथ पुलिस है। हर चीज़ के रियासत के अंदर जो इदारे हैं वो इदारे अपना अपना एक दायरे कार रखते हैं। अगर इदारे अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, न तसादुम होगा, न कोई झगड़ा होगा, और न ही किसी को हिम्मत हो सकेगी कि वो कानून को हाथ में ले सके। आप अपोजिशन के रवैये से ये कहा जा रहा है मुतमईन नहीं है, और अब एक सीनियर साहब ने दावा किया है कि आप मुस्तकबिल में आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ये कैसा हो सकता है? और एपीसी के एजेंडे पे इतफाक हो गया इसमें। देखिए, एपीसी 20 तारीख तय है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बान है, तमाम अकाबिरीन उसमें इकट्ठे होंगे, और फिर मुझे उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू हुई है तमाम लोगों से। लेकिन एक बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि जब तक बड़े ठोस किस्म के फैसले नहीं होंगे, रिवायती किस्म के फैसले और करारदादें, उसकी कोई इफादियत नहीं है। जरा रिवायत से हटकर हमें मजबूत फैसले तो उसकी शक्ल क्या हो सकती है वो फिर मैं वहाँ बताऊँगा। मौलाना, जब इत्तेफाक नहीं हुआ एजेंडे पे, एक चीज तो ये नहीं होंगे, इसीलिए आपको क्या अभी से लग रहा है क्या कि किसी में कोई ठोस फैसले नहीं? आप जरा थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें ना, वक्त आ जाएगा। मतलब ये बताएं कि एक तो आपने सरेआम फांसी, इस वक्त बहुत बड़ा इशू जो है, इवन बहुत से ऐसे लिबरल्स जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा वाक़यात हो गए हैं कि अब सरेआम फांसी के अलावा कानून में तब्दीली करने के अलावा रास्ता नहीं बचा। एक तो इसमें बता दें, आपने जो सवाल किया साथी ने उसका जवाब आपने क्लियर नहीं दिया कि आप सरेआम फांसी के हक में हैं या नहीं। दूसरा, आज आपके तर्जुमान एक वाक़े के लिए या मुस्तकिल इस तरह के जो वाक़यात रैप के, आप एक वाक़े की बात नहीं ज़ाहिर है वो सारे पर्सपेक्टिव में यही बात हो रही है। अगर दो राय आ रही है, इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे क्या कहें? क्या सरेआम अभी फांसी? मेरे जहन में कुछ बात नहीं है। अच्छा, अभी मेरे जहन में ऐसी कोई बात पहली मरतबा सुन रहा हूँ आपसे। इसके लिए क्या होगा? पहले भी नवाज शरीफ के ज़माने में यहाँ एक सरेआम फांसी हुई तो खत्म हो गई। इसका माना ये है, कानून में तब्दीली है, कानून नहीं है ना, इसका माना है कि एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं हुक्मरान। अगर वो किसी को सरेआम फांसी देना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं कि इस पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, लेकिन उसके बाद उसका तसलसल नहीं रहा है। देखिए, जब आप कानून पर अमल करते हैं, आप बिल्कुल अपने ही मुल्क के निज़ाम पे करें, लेकिन अगले को पता है कि मैं बच नहीं सकूंगा, इदारे जाग रहे हैं, जुर्म पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, इसके बाद फिर जराइम पर तोड़ होते हैं। जब उनको पता है कि मैंने छूट जाना है, तो आप सरेआम फांसी का फैसला भी कर दें। जब उसकी गिरफ्त भी नहीं आएगा फिर क्या करेंगे आप? मौलाना ये बताएं, ये बात तो उसकी गिरफ्त भी लाने की है ना। पीटीआई का तो बड़ा दावा था पुलिस रिफॉर्म्स का, केपीके में पटवारी निज़ाम, पुलिस, पंजाब पुलिस का जो हशर इस वक्त है कि 2 हिस्सों में पुलिस तकसीम हो गई है, नीचे अफसरान अपने बाला अफसरान का हुक्म नहीं मैं खुदा के लिए पीटीआई वाले ना पुलिस रिफॉर्म करें, ना
फौज का रिफॉर्म करें, अपना रिफॉर्म कर लें, अपना खुद बंदे तो बढ़ जाएंगे। आज आप सबने बोलना एक